اسٹارٹ کر دیں عدنان بھائی؟ جی بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اچھا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو شروع کر دیتے ہیں. آج درس التاسع عشر لیسن نمبر 19 پڑھ رہے تھے ہم. اور میں اس کے شروع کرنے سے پہلے میں نے بتایا تھا اس میں کہ جو چیز پڑھنے والے وہ ہم کیا ہے، عدد اور معدود کا جو رول ہے، گنتی کا رول. اکثر لوگ جو ہے نا کافی دن تک پریشان رہتے ہیں عدد اور معدود میں، گنتی کے اندر. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنتی کے معاملے کے اندر تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں. اور جو ہے نا زیادہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی بارہا کہا ہوا ہے کہ عربک لینگویج جو ہے یہ جو ہے نا پیٹرن کو سمجھنا ہے، اور اس کو جو ہے نا زبان پر کم از کم رٹ لیا کریں آپ لوگ. صرف گرامر کے رولز بتا دیتا ہوں میں اور آپ لوگ سن لیتے ہیں، وقتی طور پر سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ اٹھیں گے یہاں سے تو پھر جو ہے نا ذہن سے نکل جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، اگر لینگویج کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس کو جو ہے نا اپنا بنانا پڑے گا. اپنا بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس کے جو پیٹرن ہے ان کو جو ہے نا رٹنا پڑتا ہے نا. اور کبھی کبھی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا ٹائم نکال کے آپ خالی پلی بیٹھے اور صرف رٹا مارے، ایسا نہیں. آپ چل رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ہے خالی کسی بھی کیفیت میں خالی ہیں، تو جو ہے نا جو چیز پڑھی جاتی ہے ان کو جو ہے نا زبان کے اندر یا اپنے دماغ میں گھمایا کرے، اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے اس ہفتے میں. اس کے پہلا جو ہے نا اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا کیا مشقیں کی ہے جن جملوں کی. خاص طور پر وہ جملے جن کے اندر آپ لوگ غلطی کرتے ہیں، ہے نا، جن جملوں میں غلطی ہوتے ہے، تو ان غلطیوں کو جو ہے نا آپ اپنے مائنڈ میں لائیے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی، یہ ایسی نہیں ایسی ہے، یہ جملہ ایسا نہیں بنتا، یہ ایسا بنتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا اس کا پیچھا کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا پڑنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے. چیزوں کو کیا ہے، چیزوں کو کیا ہے، اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑتا ہے کھانا اپنا. بنانا پڑتا ہے. اور جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لیے تکلیف دہ بات نہیں ہوتی ہے. اور جو لوگ زبردستی پڑھتے ہیں، یعنی مجبوراً پڑھتے ہیں کچھ، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا مجبوری کے تحت پڑھنے والے لوگ جو ہے نا جلدی پک اپ نہیں کر پاتے، جلدی گراسپ نہیں کر پاتے. لیکن جو لوگ شوق کے تحت پڑھتے ہیں، جن کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ یار مجھے عربی سیکھنی ہے، مجھے انگلش سیکھنی ہے، مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے، مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، جو بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، شوق اگر ہے، اس کے اندر شوق ہے زبردست، ہے نا، پیشن ہے، تو پھر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا سکھانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، استاد کو، ٹیچر کو، کسی کو بھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو جو ہے نا یہ جو ہے ہر لینگویج کا یہ معاملہ، صرف عربی کا نہیں ہے، صرف عربی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عربی کا ایک محاورہ ہے، اعط العلم کلک یعطیک بعضہ. اس سے پہلے میں نے پتہ یاد نہیں، اس سے پہلے میں نے بہت پہلے یہ محاورہ سنایا تھا، بہت سارے لوگوں کو کلاس میں سناتے رہتا ہوں، بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہے، تو آپ لوگ برداشت کیجیے گا اس کو. تو عربی کا ایک محاورہ ہے، اعط العلم کلک، اعط العلم کلک یعطیک بعضہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ جھونک دو، تب جا کر علم اپنا تھوڑا سا کچھ حصہ آپ کو دے گا. ہاں جی، کیا محاورہ سنا ہے میں نے عربی کا؟ انمیوٹ کیجیے گا عدنان بھائی، عدنان بھائی تھوڑا سا انمیوٹ کر دیجیے گا. ہاں جی، ایک دو کو اور انمیوٹ کیجیے گا. تو میں نے عربی کا جو محاورہ سنا ہے اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے سنایا علم محاورہ کے لیے اس. اپنا سب کچھ جھونک دو، تب جا کے ہاں علم جی، حاصل ہوگا کچھ. ہاں، تو یہ عربی کا محاورہ بالکل درست ہے. علم تھوڑا سا بھی حاصل کرنا ہو تو بہت کچھ دینا پڑتا ہے نا، زیادہ دینا پڑتا ہے تب تھوڑا آتا ہے ہمیں. اور دنیا کا یہی رول ہے، زیادہ دینا پڑتا ہے تب تھوڑا آتا ہے ہمارے پاس میں، ٹھیک ہے نا. تو علم کو اگر ہم جتنا زیادہ دیں گے وہ ہماری طرف آتا رہے گا، ہے نا. اگر ہم کچھ بھی نہیں دیں گے تو کچھ بھی اس میں تو آنا ہی نہیں ہے کبھی بھی، ٹھیک ہے. تو اعط العلم کلک یعطیک بعضہ، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجیے گا اپنی ڈائری میں، نوٹ بک میں اس کو. تو جو ہے نا انمیوٹ رکھیے گا عدنان بھائی تھوڑا سا کچھ اسٹوڈنٹس کو، تو پھر پڑھاتے آگے چلیے گا. لیسن نمبر 19 کے اندر جو ہے نا جو رول پڑھ رہے ہیں، عدد اور معدود کا رول ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں.
تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ المدیر پرنسپل نے کہا کہ کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. مدیر جو پرنسپل کلاس میں آئے اور انہوں نے جائزہ لیا تو جو ٹیچر پڑھا رہے تھے شیخ صاحب ان سے پوچھا کہ کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. کم جو ہے نا یہ جو کم ہے کم کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کم کو کیا کہتے ہیں ہم کم کو کیا کہتے ہیں ہم ہاں جی کم کو کیا کہتے ہیں استفہام استفہام اسم استفہام کیا کہیں گے ہم اس اس میں ہاں استفہام اور حل حرف تھا وہ حرف استفہام تھا نا حرف اور دو ہی ہے صرف دو ہی ہے استفہام کے اور حل. جی استفہام یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں تو ان میں سے صرف دو ہیں جن کو ہم حرف کہتے ہیں صرف دو ہیں جن کو ہم حرف کہتے ہیں. ایک ہے حمزۃ الاستفہام اس کو کیا کہتے ہیں حمزہ استفہام اور ایک ہے حل. تو یہ اور حل دونوں حرف ہیں اور حل یہ دونوں کیا ہیں حرف ہیں حرف ہے دونوں باقی یہ حرف سب اس میں ہے نا اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اسم ہے اسم استفہام کہتے ہیں ان کو ہے نا جتنے بھی ہیں باقی کے ان کو ہم کیا کہتے ہیں اسم اس میں استفہام. استفہام اس میں استفہام بہت سارے پڑھے ہم نے کیفا پڑھا ہے ہم نے اینا پڑھا ہے ہم نے من پڑھا ہے ہم نے ما پڑھا ہے ہم نے اب آج کم پڑھ رہے ہیں کیفا پڑھا ہے ہم نے متا پڑھا ہے ہم نے. اس کے علاوہ بے شمار کاؤنٹ کا وہ اس کی جو ہے نا لسٹ نہیں بنانی ہے لیکن میں نے جو گرایا آپ کو یاد ہے سارے کچھ ہے کہ نہیں. تو یہ سارے کچھ کیا ہے یہ اسماء الاستفہام ہے یہ سارے کیا ہیں ہاں جی اسماء الاستفہام تو حرف نہیں کہنا اب ہم حرف کہیں گے تو صرف دو ہی حرف آتے ہیں استفہام والے باقی کے سب اسم آتے ہیں. تو چلیے گا کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ اے شیخ صاحب ہے نا یا دیکھیے گا بتائیے گا مجھے اس کا مطلب کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ اور شیخ صاحب آپ کی کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈینٹس ہیں ہاں جی اے شیخ صاحب اے شیخ آپ کی کلاس کے اندر کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں. یا شیخ یا کا رول میں نے بتایا ہوا ہے اس کے باوجود لوگ جو ہے نا یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر تنوین لگا دیتے ہیں. میں نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو ہے نا ایکسرسائز میں کسی نے یا حرف ندا کے بعد جو لفظ استعمال کیا اس میں جو ہے نا تنوین لگا دی بھی. تو یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر تنوین کبھی بھی نہیں آتی لائف میں ہاں جی یا حرف ندا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور ایک پیش آتا ہے ہاں ہمیشہ پیش آتا ہے نا. ایک ایکسیپشن آئے گا جب ہم آگے بڑھیں گے تب بتائیں گے کہ وہ ایکسیپشن کیا ہے. پیش کے بجائے زبر آئے گا تو وہ ہم بعد میں بتائیں گے لیکن رول یہی یاد رکھنا ہے آپ کو کہ یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں ہم یا کو کہتے ہیں ہم حرف ندا یا کو کیا کہتے ہیں ہم حرف ندا حرف ندا اور یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں منادہ. جس کو آواز دے رہے ہیں اس کو منادہ کہتے ہیں ہم ہے نا. جس کو بھی آواز دی جائے یا بول کر اس کو جو ہے نا منادہ کہا جاتا ہے. اور منادہ ہمیشہ جو ہے نا منادہ پر کبھی تنوین نہیں استعمال کی جاتی ہے. یا شیخن کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو میں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اکثر و بیشتر یاد رکھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا بہت ہی زیادہ بالکل فوکس نہیں کرتے. کچھ لوگ تو فوکس نہیں کرتے ہیں. فوکس نہ کرنے کی وجہ سے جو چیزیں بار بار 10 مرتبہ بتائی جائے تب بھی یاد نہیں رکھتے. وہ فوکس نہ ہونے سے چیزیں ذہن میں نہیں رہتی. تو فوکس ہوگا تو انشاءاللہ چیزیں ہمیشہ رہے گی. تو سیکھنے کی نیت سے جو ہے نا سنا کرے کلاس کو. چلیے گا المدرس ٹیچر نے جواب دیا فیہ عشرۃ طلاب جدد فیہ عشرۃ طلاب جدد. اس میں کتنے ہیں نئے طلبہ کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں 10 نئے اسٹوڈنٹ 10 نئے اسٹوڈنٹ ہیں. تو دیکھیے گا تو جو ہے نا اچھا کم کا رول یاد رکھیے گا. کم جو اس میں استفہام ہے اس کے بعد جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ واحد منصوب استعمال کرتے ہیں. کم طلابن نہیں کہہ سکتے کم طلابن نہیں کہہ سکتے کم طالبین نہیں کہہ سکتے. کم طالبن واحد اور منصوب. کم کے بعد جو لفظ آئے گا کم کے بعد جو لفظ استعمال واحد اور منصوب ہاں واحد اور منصوب یاد رکھنا. یہ اس رول کو جو ہے نا جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس کو واحد استعمال کرتے ہیں اور منصوب استعمال کرتے ہیں چاہے وہ جو ہے نا مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ہے نا. مؤنث و مذکر کا کوئی فرق نہیں. جاندار ہو بے جان ہو اور مذکر ہو مؤنث ہو کسی بھی کنڈیشن میں ہو وہ واحد استعمال ہوگا اور منصوب استعمال ہوگا. بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے. تو چلیے گا تو اب ہم کم طلابن نہیں کہہ سکتے کم طلابن نہیں کہہ سکتے کم طالبن. اردو میں بھلے ہی جو ہے نا جمع بول رہے ہیں انگلش میں بھلے ہی جمع بول رہے ہیں اردو میں جو ہے نا واحد استعمال عربی میں جب استعمال کریں گے تو اس کا رول یہی ہے کہ واحد استعمال کریں گے. کم طالبن کم بیتن کم مسجدن کم استاذن کم معلمن کم سیارتن ہے نا.
تو سارا کچھ جو ہے نا کم کم چلے گا واحد منصوب استعمال ہوگا. تو المدرس نے ٹیچر نے جواب دیا کہ فی ہے عشرۃ طلاب جدد، اس میں جو ہے نا نئے 10 جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے. دیکھیے گا 3 سے لے کر 10 تک کا رول، گنتی کا رول یاد رکھیے گا. گنتی کا رول جو ہے نا، گنتی والا رول جو ہے نا اس سے پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کا ذہن سے پھر نکل جاتا ہے وہ. تو دوبارہ پکڑ کے لائیے اس کو. 3 سے لے کر 10 تک کا رول کیا کہیں گے ہم؟ 3 سے لے کر 10 تک کا رول کیا کہیں گے؟ عدد. دیکھیے گا عشرہ تو یہ عدد ہے، یہ گنتی ہے. یہ عشرہ کیا ہے؟ یہ عدد ہے، گنتی ہے. تو گنتی عدد کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو معدود کہہ رہے ہیں ہم، ہے نا. جس کو گن رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ جی، جس کو گن رہے ہیں اس کو معدود کہہ رہے ہیں. تو معدود 3 سے لے کر 10 تک کا رول یاد رکھیے گا فی الوقت. اور جو ہے نا باقی سارے رول بھول جائیے گنتی کے اس وقت. فی الوقت جو ہے نا صرف ایک ہی رول یاد رکھیے گا کہ 3 سے لے کر 10 تک رول یہ ہے کہ جو ہے نا جمع استعمال ہوگا، مجرور استعمال ہوگا. معدود کیا ہوگا؟ جمع اور مجرور. معدود کیا استعمال ہوگا؟ جمع استعمال، مجرور استعمال ہوگا. لیکن ایسا بولنے سے آپ کو یاد نہیں آئے گا، ہے نا. میں نے بول دیا کہ جمع اور مجرور استعمال ہوگا، اور آپ نے بھی بتا دیا کہ جمع اور مجرور. لیکن جو ہے نا اگر بس اتنا سن لیا اور یاد یہ کیا آپ نے، تو آپ کو یاد نہیں رہنا ہے یہ کبھی بھی لائف میں. اس کے لیے یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو 10 پر رٹیے گا. ثلاثۃ طلاب، ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ. گنیے گا ذرا. طلاب، ہاں جی، جی، سبعة ہاں طلاب، سبعۃ ہاں ثمانية طلاب، تسعة ہاں. طلاب، عشرة طلاب. تو جب تک ہم اپنی زبان سے نہیں کہیں گے وہ نہیں آنا ہے. مجھے یاد کرنے کے لیے میں بھی ایسے ہی یاد کرتا تھا، ہے نا. زیادہ کثرت سے میں پڑھا کرتا تھا، اصل میں بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا میں. تو اتنا زیادہ پڑھتا تھا میں کہ مجھے تو رٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں نے کبھی رٹا نہیں مارا وہ جو ہے نا مجھے. لیکن سمجھ میں آیا کہ لوگ یاد نہیں کرتے، کثرت سے پڑھتے نہیں ہے نا. کثرت مطالعہ نہیں ہے ہمارے اندر، پڑھنے کی عادت نہیں ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ میں نے جو ہے نا بہت زیادہ کثرت سے پڑھائی کی. تو جو ہے نا میرا زیادہ اوقات جو ہے نا صرف یہ پڑھنے میں، میگزین میں اور اس میں اور اس میں کتابوں میں لگے رہتا تھا میں. تو مجھے رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ. تو عشرۃ طلاب ہے نا، ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، تسعۃ طلاب، عشرۃ طلاب. ایسا بولنا پڑے گا آپ کو. تو ایسا لکھ کر رکھیے گا اور اپنے کچن میں ذرا پیپر پہ چپکا دیجیے تاکہ جو ہے نظر پڑے آپ کی. ٹھیک ہے، چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم. المدیر ہوں، پرنسپل نے پھر پوچھا کہ چلیے آپ ہی بتائیے مجھے. چلیے کیا من پوچھا؟ آئین ہم، وہ سب کہاں ہاں سے جی، ہیں؟ جی جی، کلہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی شہر سے ہیں، ایک ہی کنٹری سے ویری گڈ. ہیں؟ ایک ہی کنٹری سے. من آئین ہوں، المدرس، کہاں سے؟ جی. تو مدیر نے پرنسپل نے پوچھ لیا کہ من آئین ہوں، یہ سب کہاں کے ہیں یہ سب نئے طلبا؟ تو اکلہم، اکلہم. اب یہ دیکھیے گا یہ جو ہے نا حمزۃ الاستفہام ہے، یہ حرف استفہام ہے نا. حمزہ استفہام اکلہم. اب یہ حمزہ استفہام حرف استفہام ہے. یہ اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو المدرس ٹیچر نے جواب دیا لا، نہیں لا نہیں. کیا ہم کہا؟ من بلد مختلف، نہیں وہ سب بلاد، بلاد، مختلف کنٹری سے ہیں. من بلاد مختلفت. دوبارہ پڑھیے گا. من بلد مختلفت، بلاد، بلاد. بلاد مختلفت، بلدن کے جمع بلادن، بلدن کے جمع. بلاد. بلاد. جب ہم پڑھیں گے بلدن من بلدن تو ایک ہی ملک ہو گیا نا. من بلاد مختلفت، بلدن بلادن. بولیے گا ایک مرتبہ جب آئی جمع. بلاد بلاد بلد بلاد. ہاں ایسا بولنا بلاد. پڑے گا آپ کو. یہ جو ہے نا آپ کو چبانا پڑے گا لقمہ. لقمہ آپ کو چبانا پڑے گا ورنہ ہضم ہی نہیں ہوگا وہ. تو جب تک آپ لقمہ نہیں چبائیں گے ہضم نہیں ہوگا، بھوک بھی نہیں جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے. تو بلد بلاد، لا ہم من بلاد مختلفت، لا ہم من بلاد مختلفت. نہیں وہ مختلفت، سب جو ہے نا یہ سب کہاں کے ہیں؟ مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں. they are from different countries. they are from ڈفرنٹ different کنٹریز. countries. Different یہ سب کیا ہے؟ countries. ہاں جی، یہ سب مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین. کیا کہا؟ ان میں سے 3 اسٹوڈنٹ فلسطین سے ہیں. فلپین سے، فلسطین، فلپین سے، فلپین. فلپین سے، فلپین. فلپین سے. فلپین فلپین یعنی کو کیا کہیں گے؟ فلپین، فلپائن نا. اچھا، فلپین. ہاں ایک ملک ہے، آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوا تو یاد رکھیے گا. جو ہے جی. نا وہ فلپین، یہ فلسطین الگ چیز ہے.
فلسطین الگ چیز ہے. فلپین فلپین یعنی فلپائن فلپین کچھ بھی بولیے آپ کو مسئلہ نہیں ہے. تو ہم ببلا منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین, ان میں سے 3 طلبہ فلپین سے ہے. یا عرب کنٹریز میں فلپینی لوگ بہت ہے, اپنے انڈیا میں نہیں نظر آئے گے آپ کو, یہاں پر بہت زیادہ ہے. چلیے گا اور اس کے بعد یہ پڑھیے گا. ہاں جی وأربعة طلاب من اليابان, ہاں اور جی 4 اسٹوڈنٹ جاپان سے ہیں. ہاں جی وہ وطالبان من الصین, اور 2 ہاں جی اسٹوڈنٹ چائنا سے ہیں. ہاں جی وطالب واحد, اور ایک ہاں جی اسٹوڈنٹ من ہاں من مالیزیا, مالیزیا من ایک اسٹوڈنٹ مالیزیا سے ہیں. مالیزیا ملیشیا مالیزیا ملیشیا, ٹھیک. ملیشیا ہے نا. چلیے گا تو دیکھیے الیابان فلپین پر الف لام آتا ہے, یاد رکھیے گا. فلپین پر الف لام آتا ہے, الیابان پر الف لام آتا ہے, سین پر الف لام آتا ہے, اور ملیشیا پر الف لام نہیں آتا ہے. مالیزیا پر الف لام نہیں آتا ہے, پاکستان پر الف لام نہیں آتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اکثر رول تو یہی ہے کہ ملکوں کے ناموں پر یا شہروں کے ناموں پر الف لام نہیں آتا ہے. لیکن جو ہے نا عرب اہل عرب جو ہے جن الفاظ پر الف لام لگاتے ہیں ملکوں کے, اس پر ہمیں بھی لگانا ہوگا. تو اس کا کوئی رول نہیں ہے, لسٹ نہیں بنانی ہے ہمیں. تو جب بھی کسی ملک کا سامنے نام آ جائے تو اس کو دیکھیں کہ عربی میں کیسے استعمال ہو رہا ہے, الف لام کے ساتھ یا بغیر الف لام کے, ویسے ہمیں بھی استعمال کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم جو ہے نا ایسے ہی استعمال کرتے. چلیے گا تو المدیر, پھر پرنسپل نے پوچھا, کیا پوچھا؟ آفی فصلی کا طلاب من امریکہ, کیا ہاں جی آپ کی کلاس میں کوئی امریکہ سے بھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں, کیا آپ کی کلاس میں المدرس, امریکہ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ افی فصل کا طلاب, کیا آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں من امریکہ امریکہ سے؟ تو المدرس, ٹیچر نے جواب دیا, کیا کہا؟ نعم, جی ہاں. فی ہی جی سبعۃ طلاب, اس میں ویری گڈ. 7 اسٹوڈنٹ من امریکہ, امریکہ سے ہیں. ہاں دیکھیے امریکہ پر الف لام نہیں آتا ہے, یاد رکھیے گا. تو جو ہے نا اس میں 7 اسٹوڈنٹ جو ہے نا امریکہ سے ہیں. ویری گڈ. تو المدیر المدیر پرنسپل نے کہا, اہم ہاں جدود, کیا وہ سب نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا یعنی وہ وہ سب سب نئے نئے ہیں. ہیں, کیا یہ سب نئے ہیں؟ تو جی. المدرس, المدرس, لا نہیں, ہم قدامى, وہ سب ہاں پرانے ہیں. دیکھیے گا نیا لفظ یاد رکھیے گا. جدید ان کے جمع جدود تو ہمیں یاد ہے. ہاں جی, جدید جی, ان کی جمع, جدود. اور قدیم ان کی جمع یاد رکھیے گا. آئندہ بھی میں ایکسرسائز میں استعمال کروں گا. تو قدیم ان کی جمع قدامى. قدامى. قدامہ, قدامہ قدامہ ایسے یاد رکھنا ہے. جدودن تو الحمدللہ یاد ہے آپ کو. جدید ان کی جمع جدودن, جدید ان کی جمع جدودن. قدیم قدامہ, قدیم قدامہ, قدیم قدامہ. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, اس کو 3 مرتبہ بول لیجیے گا, قدیم قدامہ, تاکہ جو ہے نا جدید ان کی جمع تو آ قدیم جائے گی. قدیم, قدامى, قدیم ہاں القدامى. جدید ان کی جمع تو آ جائے گی فوراً, کیونکہ کئی مرتبہ استعمال کیا گیا. قدیم کو استعمال نہیں کیا ہم نے, تو قدیم ان کی جمع قدامہ, نہیں تو پھنس جائیں گے پھر قدامى. آپ. ٹھیک ہے. تو المدیر, تو پرنسپل نے کہا, پرنسپل نے کیا پوچھا؟ کیا کیا وہ سب نئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ سب پرانے ہیں. نہیں نیچے نیچے, کم طالباً فیہ من کم اوروبا, طالباً فیہ من اوروبیہ, اوروبیہ, اوروبا, 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 یورپ, یورپ کو کیا کہتے ہیں؟ اوروبا, اوروبا, یوروپ. یورپ جی. ہے نا. یورپ, یورپ جو ہے, یورپ اس کے میں اندر بہت کتنے سارے طلبہ ملک ہیں, یوروپ سے ہیں؟ یورپ سے ہیں. دیکھیے اوروبا پر الف لام نہیں آتا ہے, اوروبا کا مطلب ہوتا ہے یورپ, ہے نا. تو ٹیچر نے کیا جواب دیا؟ فی فیہ خمسۃ طلاب, اس میں جی 5 اسٹوڈنٹ من انکلترا, انگلینڈ ہاں سے ہیں. وہ جی ثمانیہ طلاب من المانیہ, اور 8 اسٹوڈنٹ المانیہ, جرمنی, 8 اور اسٹوڈنٹ 8 اسٹوڈنٹ جرمنی سے ہیں. جی وستۃ طلاب, اور 7 اسٹوڈنٹ من ہاں جی فرنسا, فرانس سے ہیں. ہاں جی وتسعۃ طلاب, اور 9 اسٹوڈنٹ فی الحال من الیونانی, یونان سے یونان ہیں. سے, گریس سے, یونان سے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے گا ملکوں کے نام یاد رکھیے گا. اوروبا یورپ, انکلترا انگلینڈ, المانیہ جرمنی, فرنسا فرانس, من اليونان یونان, یونان تو ہمیں پتہ ہے, یونانی دوائیں کھاتے ہیں ہم لوگ. تو المدیر, پرنسپل نے کہا شکرن یا شیخ, کیا کہا؟ شکرن. شکراً یا شیخ, اے شیخ دیکھیے گا آپ ہم کا نے پڑھا شکریہ. کہ نہیں. تو ثلاثہ تو اب دیکھیے گا, طلابن ہم نے پڑھ لیا. تو اب جو ہے نا طلابن کو ہٹا کر آپ کچھ اور بولیے. ہے نا, کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟
कुतुबुन कुतुब गिनिए जरा 3 से 10 तक किताबें, कोई भी गिन सकता है। ثلاثة كتب हाँ जी, أربعة كتب خمسة हाँ जी, كتب हाँ जी। ستة كتب تسعة كتب تسعة सित्ततु كتب कुतुबिन, सित्ततु कुतुबिन। ستة كتب हाँ जी, سبعة सब كتب ثمانية जी, كتب تسعة हाँ जी। كتب عشرة كتب वेरी गुड, ऐसा बोलना पड़ता है। कोई भी लफ्ज ले लीजिए आप, और जो है ना उसकी जमा जो है ना बनाकर जो है ना 3 से लेकर 10 तक जो है ना काउंट कीजिएगा। तो ये देखिएगा तमारीन इकरा वक्तुब, ये देखिएगा आप यहाँ पर बोलिए। आप ये देखिएगा यहाँ पर जो गिनती लिखी है नंबर में, तो आपको जो है ना ऐसा बोलना है। देखिए 3 लिखा है तो सलासतु तुल्लाबिन, है ना। 4 लिखा है तो अरबातु तुल्लाबिन, 5 लिखा है तो खमसतु तुल्लाबिन, 6 लिखा है तो सित्ततु सित्ततु तुल्लाबिन, तुल्लाबिन ये 7 लिखा हुआ है तो सबअतु सबअत तुल्लाबिन तुल्लाबिन, और 8 लिखा हुआ है समनियतु समानियतु तुल्लाबिन ثمانية तुल्लाबिन, طلاب और 9 लिखा हुआ है तो तिसअतु तिसअतु तुल्लाबिन, तुल्लाबिन और 10 लिखा है तो अशरतु आशरतु तुल्लाबिन। तुल्लाबिन। तो ये मुश्किल नहीं है, ये जो है ना सिर्फ याद करने की बात है। ये इसको याद रखना होगा, ऐसा ऐसा नहीं, इसको जुबान से रटना होगा आपको, वरना जुबान पे नहीं आएगा कभी भी ये, है ना। जब आप बोलना चाहे या लिखना चाहे तो गलती होगी। अगर जुबान पे चढ़ा हुआ है तो गलती नहीं करेगी आपकी जुबान, जो है ना बराबर आएगा। तो चलिएगा, इकरा वक्तुब रीड एंड राइट। चलिएगा नंबर 1 का जुमला कौन पढ़ेगा? इंदी खमसतु किताबिन व नहीं नहीं, सलासतु अलामिन। हमसतु इंदी किताबी कहाँ लिखा हुआ है? इंदी खमसतु इंदी कुतुबिन, मेरे पास 5 किताबें हैं। व सलासतु हाँ अक़लामिन, और 3 हाँ जी, कलम हैं। ठीक है। किताबुन की जमा कुतुबुन, कुतुबिन खमसतु कुतुबिन सलासतु अक़लामिन। सारी जमा जो है ना, जमा इस्तेमाल होगा 3 से लेकर 10 तक, जो है ना जमा और मजरूर, जमा और मजरूर, ठीक है ना। तो इत्मीनान से पढ़िएगा। चलिए नंबर 2 को कौन पढ़ेगा? खालिदुन खालिद लहू सित्ततु अबनाइन। वेरी गुड, क्या मतलब है इसका? खालिद के पास अ, खालिद के 6 बेटे खालिद के हैं। 6 बेटे हैं। हाँ जी, खालिद के खालिद खालिद पास के के 6 6 6 बेटे बेटे हैं। हैं। खालिद के 6 बेटे हैं। कैसा कहेंगे हम? कैसे कहेंगे हम? खालिद के 6 बेटे हैं। खालिद उसके 6 बेटे हैं। खालिदुन लहू सित्ततो अबनाइन, खालिद के 6 बेटे हैं। ठीक है, चलिएगा नंबर 3 को पढ़िएगा। कम अखन लकी या आमिनतु, ए हाँ आमिना, जी, आपके कितने भाई हैं? हाँ जी, ली अरबातु इखवतिन, मेरे वेरी 4 गुड। भाई हैं। हाँ, अब अखुन की जमा इखवतुन, अखुन की जमा इखवतुन। इखवतुन हाँ, तो देखिएगा अरबातु इखवतिन, अरबातु इखवतिन, 4 भाई, ठीक है। नंबर 4 को पढ़िएगा। फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन। हाँ जी, हफ्ते क्या में मतलब? 7 हफ्ते दिन में होते हैं। 7 दिन होते हैं। हाँ, फिर उसबुई सबअतु अय्यामिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वेरी गुड। नंबर 5 को पढ़िएगा। अम्मार पढ़े जरा, अम्मार किधर है, पढ़े जरा। कम रियालन इंदकल आना या अम्मारू। देखिए आपका नाम शेख साहब ने डाला हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। कम रियालन इंदकल आना या अम्मारू, क्या मतलब? आपके पास कितने रुपए हैं अभी ए अम्मार? ये रियाल है, रियाल यानी सऊदीया वाली करेंसी है ये। कम रियाल इंदकल आना या अम्मारू, अय अम्मार आपके पास कितने रियाल हैं। रियाल सऊदीया वाली करेंसी है, ठीक है, रुपये नहीं। अच्छा, तो क्या जवाब दिया अम्मार ने? आपने क्या जवाब दिया उनको, बताइए जरा। इंदी अल आना समानियतु रियालत। रियालातिन, रियालुन की जमा रियालातुन, रियालुन की जमा रियालातुन। याद रखिए, रियालुन की जमा रियालात। इंदिल आना समानियतु रियालातिन। क्या कहा आपने, क्या जवाब दिया था? इंदिल आना समानियतु रियालातिन, क्या कहा आपने? मेरे पास अभी 8 रियाल हैं। हाँ, मेरे पास इस वक्त जो है ना 8 रियाल है। वेरी गुड। नंबर 6 को पढ़िएगा, कौन पढ़ेगा? फी हाज़ल हय्यी हाँ तिस्अतु जी, बुयूतिन जदीदतिन, आती फी इस हादल हई मोहल्ले में इस 9 आतो बुजूद नए जदीद। घर हाँ, हैं। हाँ जी, इस हय्युन का मोहल्ले मतलब में क्या 9 होता है? नए घर हैं। हाँ, हय्युन का मतलब महल्ला, हय्युन का मतलब, महल्ला, और हय्युन का एक मतलब और भी आता है, क्या होता है? अल हई,
हय्युन जिंदा 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 इंसान को भी अल हई कहते हैं। जो इंसान जी जिंदा हो या कोई भी चीज जिंदा हो, एनीथिंग 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 लाइव, एनीथिंग अलाइव, एनीथिंग अलाइव, कोई भी चीज जो जिंदा हो उसको अल हई कहते हैं अरबिक में। और सांप को क्या कहते हैं अरबिक में? हय्यत हय्यतुन हय्यतुन। देखिएगा, हय्युन और हय्यतुन, हय्युन और हय्यतुन हय्यतुन हाँ, हय्युन यानी महल्ला, और हय्युन मतलब जिंदा, और हय्यतुन का मतलब सांप। हय्यतुन का मतलब सांप सांप हाँ जी, देखिएगा। और हय्युन अगर मुदक्कर है तो हय्युन, अगर मर्द है, अगर मर्द जिंदा है तो हय्युन, मर्द अगर जिंदा है तो, हय्युन हय्युन और औरत अगर जिंदा है तो हय्यतुन हय्यतुन हय्यतुन। अब देखिएगा, हय्यतुन में कंफ्यूज नहीं होना है। हय्यतुन के दो माना हो गए, जो जिंदा औरत है उसको भी हय्यतुन कहेंगे और सांप को भी हय्यतुन कहेंगे। ठीक है, हय्यतुन। तो हय्यतुन का मतलब जो औरत जिंदा है उसको भी, या जो फीमेल, जो भी एनीथिंग, सिर्फ औरत नहीं, कोई भी चीज दुनिया की जो कि मोनस कैटेगरी में इस्तेमाल होती है, अगर वो जिंदा है तो हय्यतुन। तो मुदक्कर है तो हय्युन, मोनस है तो हय्यतुन, जिंदा। और हय्यतुन का जो माना एक आ रहा है वो सांप भी होता है, वो भी याद रखिएगा, हय्यतुन। ठीक है, तो चलिएगा नंबर 7, नंबर 7 को पढ़िएगा। लिहाज़िहि सय्यारति अर्बअतु अबवाबिन हाँ जी, क्या कहा? इस गाड़ी के 4 दरवाजे हैं। हाँ, अरबातु अबवाबिन, अरबातु अबवाबिन। देखिए, बाबुन की जमा अबवाबुन। इसमें अब लाम जितने, अच्छा गाड़ी के लिए 4 दरवाजे हैं, ठीक है। हाँ, इस गाड़ी के 4 दरवाजे हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, जो भी लफ्ज है उसकी जमा अगर हमें याद है तो हम गिनती आराम से 3 से 10 तक बोल सकते हो उसके आराम से। चलिएगा, नंबर 8 को पढ़िएगा। कम समानु हाज़ल किताबी तमन का इस मतलब कीमत। किताब की और कितनी तमनु कीमत हादल है? किताबी, जी, इस इस किताब किताब की की क्या क्या कीमत कीमत है? है? जी, तो तमनु समानुहु उसकी सबअतु की 7 कीमत रियालातिन व तबात, निस्फुन यानी तबात रियाला, 7.5 रियाल उसकी कीमत है। जी, तमनु सबअत रियालातिन व निस्फुन। देखिए, 7.5 रियाल, 7.5 बोलना हो तो व निस्फुन बोलना पड़ेगा। साढ़े, हम उर्दू में जो है ना साढ़े बोलते हैं, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, तो साढ़े साढ़े जो बोल रहे हैं हम, एंड हाफ, तो जो है ना निस्फुन बोलना होगा। तो सबअत रियालातिन व निस्फुन, 7.5 रियाल है। चलिएगा, नंबर 9 को पढ़िएगा। फी हाज़ल फसली अच्छा, अशरतु तुल्लाबिन कुदामा हाँ, इस अभी, क्लास में 10 हाँ, स्टूडेंट पुराने हैं। व 10 पुराने, अरबातु तुल्लाबिन जुदुदिन और 4 स्टूडेंट नए हैं। 4 नए स्टूडेंट है ना? तो हम्म, 10 पुराने स्टूडेंट हैं और 4 नए स्टूडेंट हैं। नए ठीक है स्टूडेंट का? हैं। चलिएगा, नंबर 10 को पढ़िए। कौन पढ़ेगा नंबर कम 10? कमीसन कम इंदका या कमीशन इब्राहिम इंदका ए या इब्राहिम इब्राहिम आपके पास कितनी कमीज हैं? हाँ जी, तो हिंदी, इंदी समानतु कुमसानिन हिंदी मेरे अरबातु पास दी 10 अरबाअतु कमीजें हैं। खुमसान कमीसुन की जमा कुमसानुन, कमीसुन की कुमसानुन जमा कुमसानुन, कुमसान याद रखिएगा, कमीसुन की जमा कुमसानुन। हिंदी अरबातु कुमसानिन, हिंदी, हिंदी। अरबाअतु इंदी खुमसान अरबाअतु कुमसानिन मेरे पास 4 शर्ट है, मेरे पास 4 4 शर्ट शर्ट हैं। है। हाँ, चलिएगा, नंबर 10, 11 को पढ़िएगा। इंदी रियालानी व खमसतु कुरूशिन रोशन, मेरे हिंदी पास रियाला, मेरे पास 2 रियाल है और 5 कुर्श है। कुर्श यानी पैसे, सऊदीया के जो पैसे होते हैं वो हम लोग जिसको रिया, रुपया और पैसा कहते हैं कि नहीं, तो सऊदीया में कुर्श कहते हैं उसको, है ना? तो कुरूशिन व खमसत कुरूशिन, और 5 पैसे हैं, और वहां के 5 5 पैसे पैसे, हैं। सऊदीया वाले 5 पैसे। अच्छा, नंबर 12 को पढ़िएगा। फी في हाजिहिल هذه हाफिलति الحافلة अशरतु हाँ عشرة जी, ركاب रुकाबिन अशरातु रुकाबिन फी हादिहिल हाफिलती, अशरतु عشرة रुकाबिन ركاب रुकाबिन अशरातु अशरातु रुकाबिन। हाफिला का मतलब क्या होता है? बस 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 बस। और रुकाब क्या लफ्ज है ये? passengers सवारी पैसेंजर। पैसेंजर इसका वाहिद किसी को पता है क्या? रुकाब जमा है राकिबुन क्या है? راكب राकिबुन राकिबुन राकिबुन, राकिबुन, है ना? चलिएगा, राकिबुन की जमा रुकाबुन, ये लफ्ज याद रखना है हमें। हाफिला और रुकाब, हाफिला और रुकाब। तो जो है ना, ये देखिएगा, तो यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर साहब,
نمبر 3 میں کہ میں جو ہے نا آپ سے سوال کیا جائے گا اور جو ہے نا آگے آپ کو نمبر دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے بولنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو مثلا ایگزامپل دیکھیے, کم کتابن عندک, میں نے آپ سے پوچھا اگر کہ کم کتابن عندک, اور میں نے یہاں پر آپ کو یہاں پر اشارہ کیا, تو آپ کو اس کو جو ہے نا برابر بولنا ہے, عندی ثلاثۃ کتبن, عندی ثلاثۃ کتبن. تو چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور یہاں پر ایسا اشارہ کروں گا میں آپ کو, تو اس کو بول کر ٹرائی کیجیے گا. کم اخن لک یا حافظ, بولیے. لا لی خمسۃ اخوۃ. جی حامد لی له خمسۃ اخوۃ. 5 إخوة. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہیے گا لی, آپ سیدھا کہیے لی, آپ لی لی کہیے. ہاں لی بس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ لی بولیے, ہندی بولیے, کچھ بھی بولیے, آپ اپنے بارے میں بولیے بس. تو کم جی جی افق یا حامد, لی لی لي 5 لی 5 خمسۃ إخوة. اخوۃ. وطن اخوتن. إخوة. ہاں جی, لی خمسۃ إخوة. اخوتن, اخوتن, اخواتن, اخوتن. رشتوں چلیے کے گا. لیے لی آئے گا نا سر یہ, اور آئندہ ہاں آئے گا جی, کسی چیز کے لیے, ہاں رشتوں جی, کے لیے ہاں لی آئے گا بس اور لی کسی رہے چیز گا, کے جی لی لیے رہے گا. ہندی جی آئے گا. اچھا, نمبر دو. سر پلورل آئے گا نا سر؟ ہاں تو اخوتن جمع ہے نا یہ. عندی لی خمسۃ اخوتن کہہ رہے ہیں نا, پلورل آ گیا نا, خمسۃ اخوتن. ٹھیک ہے. اچھا چلیے, نمبر 2, کم امن لکی یا لیلا, جواب دیجیے آپ. کم امن لکی یا لیلا. یہ لیلا آپ نے کتنے کو لي چاہے؟ 3 لی اربعۃ اعمام. ہاں جی, لی اچھا اربعۃ حافظ. لی امن کی جمع, امن کی جمع اعمام. حامل. لی اربعۃ اعمام, لی اربعۃ اعمام, امن کی جمع. چلیے نمبر جو ہے نا 3 پر یہ دیکھیے گا, میں نے اشارہ کیا ہے, ادھر دیکھیے 6 لکھا ہوا ہے. کم ابن لک یا شیخ, جواب دیجیے گا آپ اپنی طرف سے. اجی اجی لي 6 أبناء. کی ستۃ ابنائن, لی ستۃ ابنائن. ہاں جی, نمبر 8 پر اشارہ کر رہا ہوں میں. نمبر 8 دیکھیے گا. کم سؤالن فی ھذا الدرس, 8 ہے. کم سؤالن فی ھذا الدرس. فیہ ثمانیۃ ہاں جی, اسئلۃ. ویری گڈ. فی جب آپ آؤ گی انشاءاللہ وہ ٹائم پہ 6:30 عشاء سے نبٹ جاؤ گی. یہ دیکھیے گا, تو فی ھذا الدرس ثمانیۃ اسئلۃ. فی ھذا الدرس کم سؤالن فی ھذا الدرس. فیہ ثمانیۃ اسئلۃ. ثمانیۃ اسئلۃ. فیہ أسئلة. ثمانیۃ, فیہ ثمانیۃ اسئلۃ. اچھا یہ دیکھیے گا, نمبر 5 کا سوال. کم راکبن فی الحافلۃ. کم راکب فیہا تسعۃ رکاب. 9 ركاب. فیہا دوبارہ کہیے گا, تسعۃ کم راکبن رکاب. فی الحافلۃ. في الحافلة. ایسا کہیے, فیہا, فیہا, فیہا تسعۃ, فیہا تسعۃ رکاب. ہاں, فیہا ہاں کی ضمیر جائے گی کس کی طرف؟ في الحافلة. حافلہ. کابن, فیہا تسعۃ کابن. چلیے ٹھیک. نمبر 6, کم ریالن فی جیبک. کم ریالن فی جیبک. فیہ سبعۃ ریالات. فیہ سبعۃ ریالات, فیہ سبعۃ ریالات. چلیے گا, نمبر 7 کو دیکھتے ہیں, آخری ہے یہ. کم ثمن ھذا الکتاب, کم ثمن ھذا الکتاب. ثمنہ عشرۃ ریالات. ہاں جی, جی, کم ثمن ھذا الکتاب, ثمنہ عشرۃ ریالات, ریالات. ریالات. تو یہ جو ہے نا, یہ پریکٹس سے آئے گا. ایسا ہی تو آپ کو جو ہے نا بار بار بولنا ہوگا. بار بار آپ کو 3 سے لے کر 10 تک جو ہے نا, 3 سے لے کر 10 تک گنتے رہنا ہے دن بھر. ایک دن جو ہے نا گنتے رہیے گا 3 سے 10 تک, تو آ جائے گا انشاءاللہ. زبان پر, زبان سے اونچی آواز سے بولیے گا, لیکن ہے نا اونچی آواز سے جو ہے نا تھوڑا سا بڑبڑ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی جو ہے نا چیزوں کو یاد کرنے کے لیے جو ہے نا بڑبڑ کرنا پڑتا ہے.
ऐसा लोग बोलेंगे कि ये क्यों है, पागलपन तो नहीं है, तो वो कभी कभी पागल बनना पड़ता है इंसान को सीखने के लिए। कभी कभी जो है ना पागल, जुनून चाहिए, है ना। तो सीखने के लिए जो है ना, अगर कोई आपको कहे पागल तो उसका टेंशन नहीं है, जो है ना, आप अपनी धुन में लगे रहिए, है ना, बड़बड़ करते रहिए उसको। तो जो है ना सीखने का ये तरीका होता है। तो देखिएगा, किताबुन की जमा, किताबुन की जमा, कुतुबुन 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 कलामुन की जमा, अक़लामुन ताजिरुन की जमा, तुजारुन रजुलुन की जमा, रिजालुन तालिबुन की जमा, तुल्लाबुन रियालुन की जमा, रियालातुन क़िरशुन की जमा, क़ुरूशुन क़िरशुन, उरूशुन, क़िरशुन, उरूशुन, क़ुरूशुन क़िरशुन, उरूशुन, रियालातुन। अखुन की जमा, इख़्वतुन इख़्वतुन इब्नुन की जमा। देखिएगा, बहुत आसान। अभी ये जो है ना आदद और मादूद आसान हो गया कि नहीं है। समन का मतलब क्या होता है? कीमत अच्छे कीमत कीमत इसफुल का मतलब क्या होता है? आधा आधा हाँ जी। रियाल देखिएगा, और रियाल, रियाल की जमा आती है रियालात, रियालात रियालात। हाफिलतुन की जमा क्या आती है? बस हाफिलातुन तो आल की जमा क्या आती है? अस्इलतुन अल बलद, बलद क्या होती है? बिलादुन हाँ, यौम, यौमुन की जमा क्या आती है? अय्यामुन यामुन तिरशुन, कुरूशुन। राकिबुन की जमा, राकिबुन की जमा, रुकाबुन रुक्काबुन। रुकाबुन राकिबुन रुकाबुन कदीमुन की जमा, कुदामा कुदामा जैबुन, जैबुन की जमा, जुयूबुन हाँ, जैब, यूबुन जेब बोलते हैं उर्दू में। क्या बोलते हैं हम लोग? जेब। मेरे जेब में पैसे नहीं है, जेब, जेब नहीं है, लेकिन ये अरबिक में जैब है। अरबी का क्या लफ्ज है? जैब। जैब हाँ, इसको हम उर्दू में जेब बोलते हैं, असल में वो अरबी का लफ्ज है जैबुन। उसकी जमा जुयूबुन, जैबुन की जमा जुयूबुन। पॉकेट, जुयूबुन पॉकेट को कहते हैं जुयूबुन। तो मुल्कों के नाम याद रखिए। औरुबा क्या है? औरुबा क्या है? यूरोप यूरोप अल्मानिया क्या है? जर्मनी जर्मनी। फ्रांसा क्या है? फ्रांस फ्रांस और यूनान क्या है? यूनान, ग्रीस यूनान ग्रीस। ग्रीस ग्रीस ये ग्रीस। मुख्तलिफतिन क्या लफ्ज है ये? मुख्तलिफा, अलग 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 मुख्तलिफ ये अलग अलग या डिफरेंट। मुख्तलिफ डिफरेंट उर्दू में मुल्क, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ या मुख्तलिफ। और मालेशिया क्या है? ये मालेशिया, मलेशिया मलेशिया मलेशिया। ये इंग्लिश में मलेशिया बोलते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम उर्दू में, मलेशिया अरबी में मालेशिया बोलते हैं, उर्दू में मलेशिया मलेशिया बोलते हैं, और इंग्लिश में मलेशिया बोलते हैं लोग। मलेशिया, मलेशिया, ट्रोली, एजा, एशिया को एशिया, ऐसा। तो प्रोनाउंसिएशन हर एक का अलग अलग है, तो याद रखिएगा, लेकिन मिलता जुलता है। तो इंशाल्लाह दरसुल इशरूक के अंदर जो है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो है ना, और इसी अदद अदद को पढ़ेंगे, लेकिन जो है ना मुअन्नस वाला रूल पढ़ेंगे। अदद मादूद जब मुअन्नस हो तो उसको कैसे काउंट करेंगे, उसका रूल। आज जो पढ़ा हमने वो मादूद मुदक्कर है। आज जो पढ़ा हमने क्या है? मादूद। उसमें सब जगह क्या है? मादूद मुदक्कर है, लेकिन मादूद अगर मुअन्नस हो तो थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी उसमें, लेकिन रूल यही रहेगा। जो रूल आज हमने पढ़ा है वही रूल बाकी रहना है। सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी तब्दीली आएगी। और मादूद जो है ना मुअन्नस अगर, ठीक है ना, तो उसको जो है ना अगर, तो ये समझ में आ गया। आदद और मादूद, जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से लेकर 10 तक का क्या रूल समझ में आया आपको? 3 से लेकर 10 तक मादूद अगर मुदक्कर है, आज हमने पढ़ा है मादूद मुदक्कर है, तो क्या रूल पढ़ा है हमने? मादूद का अगर मुदक्कर है नंबर मुअन्नस हो जाएगा जमा मजबूत नंबर हाँ, मुअन्नस हो जाएगा अदद, अदद को मुअन्नस कहेंगे और मादूद को हाँ अदद अदद को मुअन्नस मुअन्नस करना होगी तो मादूद हाँ, जमा मुजक्कर आएगा। हाँ, तो आज का जो रोल पढ़ा है हमने, तो वो यही है कि जो है ना मादूद जो है ना 3 से लेकर 10 तक का रूल है कि मादूद जमा और मजरूर इस्तेमाल होगा। और जो है ना मादूद मुदक्कर है तो फिर जो है ना अदद को मुअन्नस लाएंगे हम। सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, ततुन, सब सारे मुअन्नस है। तो मादूद अगर मुदक्कर है तो अदद को मुअन्नस लाएंगे। क्या कहा मैंने?
मादूद अगर मोहन मादूद अगर मुजक्कर है है तो अदद को मोहन्नस लाएंगे। लाएंगे। हाँ, तो आज आज जो पढ़ा हमने वही पढ़ा, मादूद सारी जगह पर मुजक्कर है, तो आदत को हमने सारा जो है ना मोहन्नस मोहन्नस में हुआ है, सारा मोहन्नस पढ़ा हुआ है, आदत को मोहन्नस लाएंगे हम, है ना। मादूद अगर मुजक्कर है, और मादूद अगर मुजक्कर, मादूद अगर जो है ना मोहन्नस है तो उसका अपोजिट कर देंगे, आदत को मुजक्कर कर देंगे हम, इतना ही रूल है और कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। एक दूसरे के अपोजिट लाएंगे बस, आदत और मादूद मुजक्कर मोहन्नस होने में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या कहा मैंने, क्या कहा अदद और मैंने? मादूद एक दूसरे के अदद अपोजिट होंगे। मादूद हाँ, एक दूसरे मुजक्कर के और अपोजिट मुअन्नस, होंगे। मुजक्कर और मुअन्नस में एक दूसरे के उल्टा होंगे वो, है ना। तो हमको देखना किसको है, मादूद को देखना पड़ेगा, सिर्फ मादूद को देखना पड़ेगा। मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद को मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद को मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है, तो फिर गलती नहीं होगी। तो इसकी इंशाल्लाह जो है ना मशकें भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपकी एक मश्क जो है ना डालनी है, अभी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन हमारी बिल्डिंग में काम चल रहा है तो वो तोड़ फोड़ चल रही है, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं। और इस हफ्ते पे जो है ना काफी डिस्टर्ब भी हुआ, बिजली नहीं थी एक दिन पूरा, तो बाहर रहे, तो ये सारा कुछ जो है हमारा जो है ना कुछ ना कुछ चलते रहती कहानी, आप लोग क्लासेस मिस हो जाती है, तो माजरत चाहता हूँ सर मैं। यूगोस्लाविया क्या होता है? इंशाल्लाह फिर जो है ना नई नई चीजें और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सर अस्सलाम। यूगोस्लाविया क्या होता है? अजी, यूगोस्लाविया। युगोस्लाविया, युगोस्लाविया अरबिक में वैसे लिखेंगे, फा के साथ में लिखेंगे। सर उसका फा, मतलब क्या होता है? युगोस्लाविया कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम है युगोस्लाविया। बहुत है, ये यूरोपियन कंट्री, यूरोप के अंदर आते हैं ये सब, है ना। ये सब क्या आते हैं, ये सब ये जो है ना यूक्रेन वगैरह का जो हिस्सा है, रूस का जो एरिया है, रूस और यूक्रेन, इनकी जो जंग चल रही है, इसी एरिया में जो है ना बहुत सारे मुल्क हैं जो कि यूरोप के अंदर, ये सारा एक यूरोप हुआ करता था, यूरोप के किनारे पर ही है ये सब। तो यूगोस्लाविया वगैरह जो है ना ये सब यूरोप के अंदर आते हैं ये सब। ठीक है, चेक कीजिएगा, आप लोग गूगल कीजिएगा दोबारा यूगोस्लाविया को, कि वो जो है ना कहाँ पर आता है। तो ठीक है, कंट्री का नाम है ये। तो हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं इंशाल्लाह, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी रखी तो वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कल की क्लास कितने बजे है? अजी, कल की क्लास कितने बजे है? कल सेम टाइम पे होगी बेटा, यहाँ पर ईशा की जो है ना नमाज अब आधा घंटा जो है ना कम हो गया है टाइम, यहाँ पर टाइम का फर्क हो रहा है, तो अब ये जो है ना सेम टाइम पर शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। तहियतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। बारक अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम अस्सलामु वालेकुम। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान आम है ये। जी सर। अच्छा चले, वालेकुम अस्सलाम।